ব্রিক ব্রেকিং নিউজ ডাঙর খবর আইসা গেছে ইতিমধ্যে আমার কাছে। আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখে যাবেন, তারপরেই কিন্তু বুঝবেন রহস্যটা কি। দেখেন, আমি এর আগেও কিন্তু আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও দিছিলাম, চাচার লগে মামার সাথে কিন্তু ভালো একটা সম্পর্ক। মামায় যা বলে চাচাই কিন্তু তাই শুনে। কথাটা কত দূর সত্যি আমরা কিন্তু জানতাম না, এখন লাহে লাহে কিন্তু চাচার কথাগুলা বাইরে আসতেছে। দেখেন মাদানির কি কথাটা ছিল আমরা কিন্তু জানি নেই, এখন সে আমরা দেখতাছি যে কথাটা আসলে সত্যি। মুসলমান আর হিন্দু ভাগ ভাগ করছে কেরা, এই কথাগুলো শুইনা যান এই মাদানির মুখে। আর আশা করি ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন সব AIDF দলের যারা ভালো কর্মী আছে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিছে আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে লোৱা পথ মুছলমানৰ বাবে ভয়ংকৰ। আজমলে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিছে, এই কথা মই বহু আগতে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক আৰছাদ মাদানিৰ সকিয়নি। বদৰুদ্দিন আজমলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি দেশৰ শান্তি আৰু ঐক্যৰ মাজত ভাবুকি আনিছে। মই বদৰুদ্দিন আজমলক তেনে ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়াই দিছিলোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল আৰু AIUDFক লৈ এনেদৰে সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জমিয়তৰ নেতা আৰছাদ মাদানি। বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বাবে আমি জমিয়তৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিলোঁ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক। আজি অসমৰ এই অৱস্থাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী AIUDF আৰু বদৰুদ্দিন আজমল। এনেদৰে জমিয়তৰ নেতা আৰছাদ মাদানিয়ে আজমলক লৈ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কয় যে আজমলে নিজৰ ব্যৱসায়ীৰ স্বাৰ্থত শান্তিৰ অসমক জুই লগাই দিছে। দেশৰ শান্তি বিনষ্ট কৰি মুছলমানসকলৰ নাম লৈ কিং মেকাৰ হ'ব খুজিছিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। আজি আজমলৰ কাৰণেই সমগ্ৰ অসমৰ মুছলমান জাতিটো বিপদাপন্ন হৈছে। এনেদৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু AIUDFক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে জমিয়তৰ নেতা আৰছাদ মাদানিয়ে। এই মুহূৰ্তত আৰছাদ মাদানিৰ মন্তব্য আছে, আমি আৰছাদ মাদানিৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। AIUDF के सदर हमारी जमीयत उलमा के सदर थे। हमने ये महसूस किया कि वो जिधर चल रहे हैं वो रास्ता खराब है, हमारी पुरानी पॉलिसी के खिलाफ है। वो मुल्क के अंदर अमन अमान, हिंदू मुस्लिम दोस्ती की तरफ नहीं बल्कि मुसलमान को अलग और हिंदू को अलग करने की तरफ चल रहे हैं। हमने उनको समझाया, हमने कहा कि ये मत करो, मुल्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही नफरत और हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना है। वो हमारी बात को नहीं माने और हमने ये समझा कि वो AIUDF की मीटिंगें करते हैं और जमीयत उलमा के झंडे के नीचे करते हैं। हमारी बात को उन्होंने नहीं समझा, हमने उनको जमीयत उलमा से निकाल दिया। कोई बात नहीं थी, वो बहुत बड़े दौलतमंद है, बड़े आदमी है, लेकिन हम ये समझते थे कि मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत इतनी बड़ी चीज है कि उसकी कीमत किसी तरह भी अदा नहीं की जा सकती। हमने अपने दामन को बचाया, लेकिन हम जो समझ रहे थे बात बिल्कुल वही निकली। बड़े दावे के साथ कहते थे इलेक्शन से पहले कि मैं किंग मेकर हूं, मैं बनाऊंगा चीफ मिनिस्टर जिसे बनाऊंगा। हम कहते थे कि ये मत करो, आग लग जाएगी आसाम में। हमारी बात उन तक पहुंची, लेकिन उनके सामने अपना लाभ था। वो दौलत को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपनी दौलत के लिए उन्होंने उनके जूते सीधे किए जो आज
अमन और आष्टी को आग लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर दिया, आसाम में आग लगा दी। आज कुत्ते की तरह दुम दबाए हुए बैठे हुए हैं, मैदान में आकर के दिखलाएं तो मैं जानूं। मेरे भाई, जमीयत उलमा हिंद अपनी उसी जगह खड़ी हुई है जहां आज से 70 साल पहले थी। हम कहते हैं कि अगर प्यार और मोहब्बत को आग लगेगी तो ना अक्सरियत चैन के साथ रहेगी, ना अकलियत चैन के साथ रहेगी।